प्रत्येक दिन 70 लिटर विशुद्ध पानीय जल जोगाण कर सरकार आज सक्षम होती। मुझे धन्यवाद दूची कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची ए पंचायतर जनसाधारण 5टी घर टिके लैंड डिस्प्यूट में रही आज भी था हो जाइथिबो। एभली जो प्रक्रिया चालू रही आसंता मासे 2 मास भितर ग्रीष्म ऋतु पूर्वर 211 गाँ 44 पंचायत 49,000 घर 2,50,000 पाखापाखि लोकंकु ए जो महंगा ब्लॉक जयपुर इंटैक्ट वेल रु बा मधुपुर रे थिबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रु 2.5 लाख लोकंकु प्रत्येक दिन 70 लिटर विशुद्ध पानीय जल जोगाण कर दिया जिवो। ए ग्रीष्म ऋतु पूर्व ए ब्लॉक समस्त जनसाधारण को निश्चित कोइली ब्लॉक 7टी ग्राम पंचायत को मिसेकी ओडिशार 200 केते प्रोजेक्ट चली मु तो भाबु ओडिशार वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट 211 गाँ गोटे प्रोजेक्ट एवं विशुद्ध पानीय जल जोगाण पाइबे। ओडिशार बहुत छोट छोट प्रोजेक्ट है विगत सरकार ताकू 35,000 कोटी टंकार बजेट थिला विधानसभा आपण माने देखुथिबे। आज मु किछि सोशल मीडिया रे देखिली किछि सांबादिक बंधु किछि बुद्धिजीवी किछि लोक माने लेखिले मेगा पानीय जल जोगाण प्रकल्प अधार उद्घाटन होछि। बंधुगण आज उद्घाटन होनी शुभ दिया जिबा उद्घाटन बा छोटा स्वतंत्र प्रक्रिया। आज 20 ग्राम पंचायत 700 ऊर्ध्व घर को टैप जोगे पानी जोगेबार व्यवस्था 100% करिवारे सरकार सफल है। जो माने मंचरे मंचासीन अतिथि आगठू सबुठू पुरातन अभिमन्यु बाबू 2023 मसीहा मे मासरे आसिले। रूपे बाबू 4-6 मास तले वंदना मैडम आमर बंधु हे सी भी वर्षे हम विडीओ तहसीलदार महाशय भी वर्षे ही आसिले। मुझे सूचई देवा जाऊँगी जो मैंने ए कथाटा को पचारुचंती ए कथाटा तर्जमा करुचंती आपण मान को मु कही रखा चाहे आम विधानसभा कहीथबू। मु धन्यवाद देवी माननीय पंचायत राज मंत्री रवि नायक महाशय को से आज आसबार था आसीपारे नहीं तांकर दृढ़ इच्छा शक्ति पर ए प्रकल्प आज सरीबा जाऊ। 2023 पूर्व विगत सरकार रे ए विधानसभा क्षेत्र पूर्वतन मान्यवर मंत्री शुभ शिलान्यास पर 90% अर्थ ठिकादार नेला परे मध्य ए निर्वाचन मंडली गोटे फैमिली 2,50,000 लोकर 49,000 परिवार गोटे परिवार पीवा पानी पाई पारि नथिले जाकि पाखापाखि 160 कोटी ऊर्ध्व टंका ठिकादार पेमेंट नेला परे ए 2 वर्ष भितर जेते काम होईची पाखापाखि आज सुधा 44 टारू 34 टा 33 टा ओवरहेड टैंक फिलअप सरीची। 5 फेब्रुआरी भितर समस्त 44 टांकी की जल जोगाण कर दिया जिवो। 44 पंचायत रे फेब्रुआरी 15 भितर प्रति घर को पानीय जल जोगाण व्यवस्था करा जिवो। धीरे धीरे कोटी पाइप बहुत दिन है पड़ी फाटुची रोड होची रूरल डेवलपमेंट करुची रूरल वार्ड डिपार्टमेंट करुची डबला डिपार्टमेंट करुची ए जो समन्वय अभाव जहाँ जहाँ घटना घटी ताकू धीरे 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 प्रति गाँ को दिया दियो। किंतु फेब्रुआरी 15 तारीख भितर प्रत्येक पंचायत रे पानीय जल जोगाण पहुंचबो जदियो 100% घर को धीरे 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 जीव। किंतु ए जो प्रोजेक्ट ए जो मेगा प्रोजेक्ट 211 गाँ को फेब्रुआरी 11-15 तारीख भितर पानीय जल जोगाण कर व्यवस्था करा जायछि। आशा करिछि 2-3 मास विलंब होईछि। आमे जनवरी 20 भितर करिवार से दिन कथा थिला 15-20 दिन गुचुछि। बंधुगण जे आम निर्वाचन मंडलीर जल होउछि एभली एक जिनिस जल महंगा निर्वाचन मंडलीर एक प्रमुख विकासर सूत्रधर। जल जोगाण
ଜଳସେଚନ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏ ଜଳର ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ବିକାଶ କରାଯିବ ଏ ମାହାଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କରିଯିବ, ଏ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ବିରୁପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ବିରୁପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶେଖ ମଥୁଲ ବଲିଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ ଜଳସେଚନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ପାଖରେ ସାଇଫନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 40 ଭାଗ ଚାଷୀ ସେ ଯେଉଁ ସାଇଫନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାନୀୟ ବା ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ କେନାଲ ଜଳ ଚାଷୀମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରଦିନ ଆସିଥିଲି ଏଠି ବରଅଠାର 5-6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେନାଲକୁ ପୋତି ଦେଲେଣି। ଏ ବର୍ଷ 2024-25 2025 ଦୁଇଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 20-30 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନାଲ ଲାଇନିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଇଛୁ ଏ 9 ପଞ୍ଚାୟତ 10 ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଳିଅଟା ବାସୁଦେବପୁର ବାଣପୁରର ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ବରଅଠା ଶିପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜଳଟା ଯାଇପାରୁନଥିଲା କେନାଲ ଦ୍ୱାରା, এই ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି କେନାଲର ଶେଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ଏ ଯେଉଁ 2-3ଟି ନଦୀ, ଗୋଟେ ଗେଙ୍ଗୁଟି, ବଡ଼ ଗେଙ୍ଗୁଟି, ସାନ ଗେଙ୍ଗୁଟି, ବିରୁପା, ଏ ଯେଉଁ 2ଟି ନଦୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଯେଉଁ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳସେଚନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଶମଶେରପୁର, ଯଶରାଜପୁର, ବାଜପୁରାର ଡ୍ରେନ୍, ଅରିଲ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ମଧପୁର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ଡ୍ରେନ୍ର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇ ନଦୀରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାରା 64 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଜି 1 ନମ୍ବରରେ କୋଳିଅଠା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 100% ଗରିବ, ଖଟିକିଆ, ଧନୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଦଳ, ଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 10 ପଞ୍ଚାୟତର 80-90 ଭାଗ ଘରକୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ, ଗତ 2024 ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ 10-15% ଘର ବଞ୍ଚିଛି ଜଳ ଯୋଗାଣରେ, এই ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଗମନାଗମନରେ